সুতারমুড়া বাজারে আনন্দ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় এলাকার বিধায়ক সহ টিটিএডিসির জোনাল চেয়ারম্যান। জানা যায়, চরিলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত সুতারমুড়া এলাকায় সুতারমুড়া বাজারে 15 দিনব্যাপী আনন্দ মেলার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় ফিতা কেটে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই আনন্দ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন এলাকার তিপ্রামথার বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা। তাছাড়াও এদিনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্রামগঞ্জ টিটিএডিসির জোনাল চেয়ারম্যান আপন দেববর্মা সহ এলাকার সমাজসেবীরা। উত্তরীয় এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বিধায়ককে বরণ করে নিলেন আনন্দ মেলার কমিটির নেতৃত্বরা। উক্ত মেলা উদ্বোধন করার পর সমস্ত মেলা প্রাঙ্গণটি ঘুরে দেখেন বিধায়ক সহ উপস্থিত অতিথিরা। এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিপ্রামথার 19 চৈলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা। दिनै चरिलाम कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिङाव सुतारमुरा भिलेज कमिटिनि आन्डाराव सुतारमुरा बाजाराव 5 तारिख जानुवारि 2024 एलाकानि डिमान्डनि साथे एलाकानि मुसुंमानि साथे बरक माइ तुइ बरबायाखौहाय ताबुक किसा बरक माइ तुइ किसावै रेस्ट नामा जाराव बरक किसा आनन्द मेला खालामनानै मुसुंगायै बरक खालायै जांनाय जाखा अर्थाय बे सुतारमुरा बाजार सुतारमुरा बिसिउ खालायो आनो गेस हिसाबै आरो फाइमानदार फाइनानि बागै आनो कबखा गां फाइया कारण आं मुखायसा आरो बरनि बिधायक हिसाबै दायित्व दं बरक फर द पिपल अफ द पिपल बाय द पिपल माबा बरक मुसुंलायसे आरो कायसा मेला खालामनानै दंखां ककाय आंबो बरक बाय गाहाम हामनो शेयार खालामनानै आंबो फाइया कखनका हायसे 5 तारिखनि सिमि बरक सुरु खाइया खूब बसक जरा एक्सटेंशन खाई थाना अब साइमिया तब मेला 10 तारिख 10टा समय पर्यंत हरनि दं थांदों कारण हरासो खुरुरुकते प्रब्लेम खायो कारण आनंद मेला का आनंद मेला अंथों आनंद मेलाव जाते निरानंद तांथों जोंनि बरक बहुत लांमा सका मोनसे प्रग्राम मोनगै उनाव हेपि निउ इयाराव थांगै दंथ' जाथ'खाया थाङै अमा हाइके लांमा आरि मारक नों थानि आं मामपिले अनेक नुगलाक आमा हाइरक जाते इयावै जाते करे बरक एलाकानि बरक दंथ' जाथ'खाय नायाखै नग काहाम कंगु फिरगै वालाय सुग्लाय गरै कोनो देरामं गरै मंसा देरामं गरैके नगफिर मेला सम्पूर्ण नंथों मेला पाइ नाय थाङै आखै नंथों एलाकानि बरक जाते कोनो कमप्लेन फायातै जारा मेला नाया थांला आन बसा हाइके लांमा सखा आरो मेला नाया थांला हाइके बुलाय फेलेके आमा जाते इयाते आर आं कबंगना मुसंग ओ मेलानि जारा कमिटि खायनायाव बुंनि भलन्टियार्स स्वेच्छासेबक जे दंनायाव बुंनि रुल्स बेलाय गाहामनो नांनाय जाते करे आरो फेगने मानि चाय गलाय जंयातै ओ फेगने गदलि जंयातै कारण अम हायिं खांके सिनि समाज सोसाइटि टेबो तला कलक थाङो अब जाते इयातै आं अम खायो आं सब समय अबजार्भेसन दंनाय खबर नाय जंनाय बाहायं दं तामुं दं जाते करे मेला डिसिप्लिन बाबे पिसफुल बाबे मेला पानियानि बागै आं आबना आपिल खायो जाते नायनाय फैनाय रंनो गाहामखौ नारि रहदि बरं नायनाय फैयो फाटानि बनो बयतो गिटा रहदि कारण नरंखा हस खायनाय नरंखा आरो मेला कमिटि दं नोंनि आपायन नोंनि गाहामके हस्पिटेलिटि खायमा बायसे बरं मेला गाहामखौ नाय थाङै थाङै आं आबना आपिल खायो मेला कमिटि रंनो मेलाव फैनाय रंनो गाहामखौ नायाखै नग फिरगलांथों पिसफुल नाय थांनांथों हरनि टाइमनि जे एलटेड the time remaining bisingting panya ningteng horn abuna action samkhai thangyan tangteng jate kore jotto borok nainai rok dara naina phanya rok anand buk khaya koi borok kaham ko tripli thangai kahamke mela jeta duration borok je duration permission mama sa korunglai kaham korungka panya ningteng ang dason kobogo jotto amsani gana gini phanya rok naina phanya rok no dason ang kobogo peaceful way nai kaham ko nagot salbo khini khanao borok je samani gang bono abono barbar saijong naidi program khaima jaga anandaw niranando ja phajeng haji kaham ke peaceful way panya ningteng abosok karon tabo nung maiti kholba kya mo khaiba kya tabo sungja samar jara kisan amno khalema jaga that limitation bisingo within the boundary of discipline bisingo tongkang ke sanai tate kore jotto bororok no kaham hunai jatke oma hake hunai jatke o mela sela phalema thanglema nailema paikhanke belai nai abosang